Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi paket reset CCNA 3 chapter 9, yaitu paket tracer configuring multi-area OSPF version 3. Langsung saja, di sini sudah tersedia instruksi untuk mengkonfigurasi paket tracer. Langsung saja ke background. In this activity, you will configure multi-area OSPF v3. The network is already connected and interface are configured with IP version 6 addressing. Your job is to enable multi-area OSPF version 3, verify connectivity, and examine the operation of multi-area OSPF version 3. Part 1. Configure OSPF version 3. Step 1. Enable IP version 6 routing and configure OSPF version 3 on RA. A. Enable IP version 6 routing. Langsung saja kita ke RA. Kita enable IP versi 6 routingnya. Kita masuk dulu enable. Configure terminal. Kita aktifkan dulu IP versi 6-nya. IP version 6 unicast routing. Kemudian configure OSPF version 3 on RA with a process ID of 1 and router ID of 1.1.1.1. Langsung saja IPv6 OSPF 1 IPv6 router OSPF 1, kemudian router ID-nya (1.1.1.1). Kemudian pada step 2, advertise each directly connect network in OSPF version 3 on RA. Configure each active IP version 6 interface with OSPF version 3, assigning each to the area list in the addressing table. Kita mengkonfigurasi interface menggunakan OSPF versi 3 pada setiap area yang ada di addressing table. Langsung saja kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0, kemudian IPv6 OSPF 1 area 1, kemudian pada interface Gigabit Ethernet 0/1 IPv6 OSPF 1 area 1, kemudian pada interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 1 area 0. Kemudian kita simpan konfigurasi menggunakan perintah copy running config startup config. Perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari RAM ke NVRAM agar jika komputer mati, konfigurasi tidak akan hilang. Kemudian masuk ke step 3. Configure OSPF version 3 on RB and RC. Repeat the steps 1 and 2 for RB and RC, changing the router ID to 2.2.2.2 and 3.3.3.3 respectively. Kita ulangi perintah step yang sama pada router RB dan router RC. Langsung saja kita ke router RB, masuk ke CLI, enable configure terminal,
kita aktifkan dulu IP versi 6-nya. IP versi 6 unicast routing. Kemudian IP versi 6 router OSPF1. Untuk RB router ID-nya yaitu 2.2.2.2. Kemudian step selanjutnya kita konfigurasi interface dengan menggunakan OSPF versi 3. Kita isi terlebih dahulu. Kita masuk ke interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF1 area 0. Kemudian pada interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF1 area 0. Kemudian pada interface Gigabit Ethernet 0/0 IPv6 OSPF1 area 0. Kemudian kita simpan konfigurasi, copy running config startup config. Kita lanjut untuk konfigurasi pada RC sama seperti sebelumnya. Langsung saja ke RC, masuk ke CLI, enable configure terminal. Kita aktifkan IP versi 6-nya. IP versi 6 unicast routing. IP versi 6 router OSPF1. Router ID untuk RC yaitu 3.3.3.3. Kemudian kita exit, kemudian konfigurasi interface. Kita masuk interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF1 area 0. Kemudian interface Gigabit Ethernet 0/0 IPv6 OSPF1 area 2. Kemudian kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1 IPv6 OSPF1 area 2. Dan kita simpan konfigurasi, copy running config, startup config. Selanjutnya part 2, verify multi-area OSPF version 3 operations. Step 1, verify connectivity to each of the OSPF version 3 area. From RA, ping each of the following remote device in area 0 and area 2 dengan melakukan ping pada IP versi 6 yang tertera pada instruksi. Langsung saja kita ke RA, kita lakukan ping, kita copy terlebih dahulu IP-nya. Success rate is 100%. Ping berhasil. Kemudian lanjut ke IP versi 6 selanjutnya. Kita copy, kita paste di sini. Sukses juga. Kemudian lanjut ping ke IP selanjutnya. Ping. Sukses. Ping lagi.
Selanjutnya, step 2, use show command to examine the current OSPF version 3 operation. Use the following command to gather information about your OSPF version 3 multi-area implementation. Kita gunakan perintah show command untuk memverifikasi multi-area OSPF versi 3 yang sudah kita konfigurasi. Kita langsung saja ke RA. Kita gunakan perintah show IPv6 OSPF. Di sini terdapat informasi OSPF yang terkoneksi pada area 1, area backbone, dan rute proses SPF untuk ID 1.1.1 untuk RA. Kemudian perintah show IPv6 route. Di sini OSPF versi 3 yang terkoneksi, yang terkonfigurasi ditandai dengan huruf O. Kita lanjut perintah show IPv6 OSPF database. Berikut ini adalah informasi database pada OSPF versi 3. Kita dapat melihat link state area 1 dan area 0 pada RA. Kemudian kita lanjut perintah show IPv6 OSPF interface. Perintahnya digunakan untuk mengetahui interface yang terkonfigurasi OSPF version 3. Dan kita lanjut ke perintah show IPv6 OSPF neighbor. Perintahnya digunakan untuk melihat neighbor yang terhubung dengan RA. Pada informasi tersebut terdapat interface yang terhubung, kemudian interface ID-nya. Sekian konfigurasi paket tracer configuring multi-area OSPF version 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.